हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय ब्लॉग टाइम है केतरा 5:40 सका 5:40 आखि बाकी पूरा फुली गलानी शुई शुई होनी एक्चुअली ठीक से शुइले काली के 12:30 12:30 शुइले आलाराम देते 5टारे तुकुली ड्यूटी जीव से तार सामान पत्र सब काढ़ुची सामान पत्र माने ड्रेस काढ़ुची टाइम हो गलानी तुम जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ मसाला ओट्स तार मोर टे खाईदेवा बुरस बुरस करदेवा बुरस ओट्स रेडी हो जाइए रहा ओट्स 5:50 हो गलानी आ 5 मिनिट रे ट्रेन आसो सो बी रेडी जल्दी आस ट्रेन पूरा राइट टाइम अच्छी 5 minutes later. पहुंची गले आज ट्रेन इज वेटिंग फॉर अस 5 hours later. ओहो देखु तो केते गरम पूरा एडा ए किसम मसला उठाओ 1:30 बाजी गलानी टाइम भोक भी लागलानी खाइबा तुम आगे गाड़ी जीव ना मु आगे जिमी कह तुम जीव क्या मु जिमी मु आसिक टिके फैन रे बसले ना मो टिके झाड़ सुखी गलानी जा मु जा जाउची तुम फटाफट जा 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 तुम जाओ गाधुआ पधा करके आस मुझे टिके झाड़ माड़ सुखे दिए देकी गाधु फाधु करिया खाइबा भोक गलानी ओ माँ फिर आउथरे चश्मा ना तुम चश्मा खाना पीना मस्त वाला खत्म हो गलानी गाई को दवा खाया आस मत गेटा खोल दो दिस इज भात एंड वेज से दिन तुम देथिला खाया आज मुझे भी खाया हमा काई हमा नाई अब केडी कहलो गाई अछि बोली मां कहला मो कहली काई हमा नाई माँ तार कहला एडी अच्छी बोली आम चल तौक देखला बेलू ना आसी आउ थे सियाडे अछि कि जागा ना सेपटे जगह नहीं है बोधे भितर जाइए केते भितर से देखा भी जाऊन आस आस पड़े आइला आ आ आइला 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 हमा इज कमिंग हाय ये खाऊची देखिकी आउ गोटे गाई आसलानी बाकी नाही कि जहाँ थिला यही खाईदेला से तरह बुझीगला मो कथा चलीगला निजे साइड काटी कला गाई कला कुकुर काऊ सब खाइदेले शनि ठाकुर खुशी जय बाबा शनि देव की जय कि छोटे आसी बिकिया आइसक्रीम ना कौन हाँ आइसक्रीम से जो गाँव रे आमे खाऊ नथिला ना टंके लेखा 2 टका लेखा थिला 10 एगोटा 10 टका लेखा बिकुचंती कप सिरप खुलुनी खुलुनी मु सहित शक्तिमान खुली परलेनी स्लीप हो जाई शक्तिमान खुली परलेनी अब छुरी द्वारा खुला होची शक्तिमान ओटा कप सिरप भी खुली पारु ना बड़ा नाही ये नाही ए हम छोरीटा नष्ट काटा हेनी सेटा सेमती लगे की रख दे जंदी बड़ नाही अच्छी खुली तो पारो ना अच्छी कर ये तू जानी ना हो मु केते बड़ वीर बाहुबले भांगे मोहि सरु सरु मूला तापरे फुंकी करी उड़ाए मु सिमुली तुला तापरे माडी बसी चप्पा करे सिल्वर ताटिया विद्या मारी भांगी दिए माटीर माठिया नख मुने चिरे मुही कदली पतर चाहिदेले पलाई जाए सियाल कुकुर A few moments later. आज कॉलेज रे गाड़ी टा रखी दे आसली
ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ଏବେ କଲେଜ। ଆଜି ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଆସିବାର ଅଛି କାଠ। ଆଉ ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଥିଲେ, ମୁଁ କାରି କିଛି କହିନି ଚୁପି ପଳେଇଯାଇଛି ବାହାରିକି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାଳେ। ମା ତାର ସେ ମାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାର ବହୁତ ସଟକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବାକି ସେ କଫ୍ ସିରପ୍ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ ତାକୁ ପୁରା ଜୋରସେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଜାଣିପାରିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ ଡାକିଲି ବି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାକି ଲିପା ତ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଯେ ଦେଖାଯିବ କିଏ କେତେ ମେହନତ କରିପାରୁଛି। ନନା କେତେ ଆଜି କାଠ ଉଠେଇବାକୁ? ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ମାନ ଭାଇ ସରିଯାଇଛି। ଏ ରାତିର ଯାକ ଚୁରି ଫୁରି କରତେ ଆସନ୍ତି ନା ଅନ୍ଧାରୁଆ। ଅଟୋ ଆମର ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି କାଠରେ, ଯିବା ଏବେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏବେ ରୁମ୍ରେ। ଏଇ ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଆସେ, ଯାଇକି ଟିକେ ଫଟାଫଟ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସେ, ଗାଧେଇକି ଆସେ। ଡୁଗୁଳି ସେ ତାର ଅଟା ଦଳୁଛି, ଅଟା ଦଳି ଦଳି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଳୁ ପୋଡ଼ିକି ଆଣିଛି, ମୁଢ଼ି ଖାଇବା। ପୋଡ଼ା ଆଳୁ, ଆଳୁ ଚପ୍। ଇଏ କର ଖରାପ ହେଇଗଲା ନାଳି ଯାଇଛି ପୁରା ଆଳୁ। ବରା ତିଆରି ହବ ଖାଲି ଚାଉଳରେ ତ? ଚାଉଳ ବିରିରେ ତିଆରି ହବ, ସୁଜି ପଡ଼ିନି ତ। ଖାଇକି ଦେଖିବା, ଯଦି ସର୍ଟେଜ ଲାଗିବ ସୁଜିର ତାହେଲେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବି, ଅଦରୱାଇଜ ସେମିତି ହବ ରୋଷେଇ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ମସ୍ତ ବାଲା ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଓଦା, ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ। ବାକି ପୁଟୁଗୁଳିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିନି। ଯୋଉ ବରା ମା ବନେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟି। ମା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲେ ଲିପା ଆଉ ମୁଁ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛି ଏବେ। ମା କହୁଛି କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆସିନି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଦୁଇ ଜଣ, ଯେ ଆର୍ଟ କଲେ ଆଉ କାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହାର ମାନେ ମୋଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଲିପାର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପତାନି ନିଦ ଲାଗିଲାନି ଜୋରସୋର, ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ଘଡ଼ିଆ ମାରି ସାରିଲିନି। ରୁଟି, ଡାଲମା, ପିଠା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଯେ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ, ଖାଇଦବ, ଦେଖି ଶୋଇଯିବା। ଫଟାଫଟ ଖାଇଦବ, ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ପ୍ରବଳ। ଯାତ୍ରା ଯିବ କହୁଥିଲ ଛୁଆ, କାମ କରି ଆସିକି ନାଇଁ ଶୋଇଗଲାନି। ଯାତ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତ, ଯଦି ତମେ ଯାଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଖାନା ପିନା ତ ମସ୍ତ ବାଲା ହେଇଗଲା, ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲେଣି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି 11:05। ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିକି ଶୋଉଛେ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ ରାତିରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁ ସିଏ ବି 12:30 1 କେବେ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ପୁରା ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ସକାଳୁ ମାନେ ୟାର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 6ଟା ବେଳେ ଲିପାର, ତ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଭାଗମ ଭାଗ ଲାଇଫ୍। 5ଟାରୁ ଉଠୁଛେ ଆମେ 4:50। ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଗଲ ଯେ? 4:50ରୁ ତୁମ ଟୁନୁ କରିବ ତୁମର ଆଲାରାମ ଯେ। ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ମୁହଁଟାକୁ ଜାକି ଦେଇକି ଶୋଇଗଲ, ମୁଁ କେଠି ଶୋଇମି ଯେ? ଯା ସାଲା ଗନ୍ଧିଆ ଛୁଆ। ମୁଁ ପଛଆଡ଼େ ଶୋଇମିନି, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଶୋଇମି। For today's vlog, वीडियो भल लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कुंदन लाइफ स्टोरीज। मन अच्छे तो सब्सक्राइब करके जीव, भूलबनी। ठीक अच्छे, चलो टाटा, गुड नाइट कर दियो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।